Hi guys, welcome to my YouTube channel Easy English with Show. So guys, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ സ്ട്രാൻഡ് ബീച്ചിലെ കുറച്ച് പക്ഷികളെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇനി ഇവിടുത്തെ കുറേ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോസും ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. So keep on watching my videos. Love you viewers. Stay tuned. Bye. கொள்ளை நிலா உடல் நனைகின்றது, இங்கு சொல்லாத இடம் கூட குளிர்கின்றது, மனம் சூடான இடம் தேடி அலைகின்றது. புது வெள்ளை மழை இங்கு பொழிகின்றது, இந்த கொள்ளை நிலா உடல் நனைகின்றது, இங்கு சொல்லாத இடம் கூட குளிர்கின்றது,